So let us all remember that the body of Jesus Christ na gilutos, kay kaniadto igsoon nagmasakiton kita. Kay kaniadto walay bili ang atong kinabuhi, kaniadto anata sa pingit, puno sa kasalanan, puno sa walay klaro, ug ang atong unahuna walay kaayohan, puno sa kabubot, puno sa kasugo, kalagot, walay solusyon sa kaayuhan. But the good news is, through the body of Jesus Christ, let us all remember na gibuhat niya dito sa cross 2,000 years ago. Nagibuhat kini niya alang kanatong tanan. Kung pinaagi diha sa iyang mga samad, pinaagi diha sa iyang mga latos, na siya gibunog, na siya gikurnahan tunok, aron pinaagi ni anang tanan, kita adunay kaayuhan. Kaya mao kanay giingon sa pulong that by His stripe we are all healed. Amen. In the name of Jesus. So let us start with ato itaas ang cup. In 25, after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do as you drink it in remembrance of me. So in the old covenant, ang blood is naikilutuban. Siya'y, kumbaga ba temporary na siya ng blood, ng na makahilok sa ato ang mga sala.
in the old covenant, walay kapasayloan, wala mahimuot si Lord ang klase ng mga sacrifices na gibuhat sa mga katawhan. But adunay gi-provide si Lord, which is ang iyang ngalan si Jesus Christ, na mao ang kahimutan pag-ayo sa Father, iyang bugto nga anak, tungod sa kadako sa iyang gugma kanatong tanan, iyang ipadala si Jesus niining kalibutana aron pinaagi sa iyang mga dugo nagiula dito sa cross, kitang tanan mahibalik diha sa presensya sa atong Amahan. Amen. Kung wala na kita gipahibalik diha sa presensya, gi-restore ang atong relationship, gi-restore ang atong identity, o gi-restore kita pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. So, atong i-remember it's all nga diha kang Kristo matarong ug balaan kita. Amen. Kabaw sa tanan, madaogon kita diha kaniya. So ato kini pagadunganan in the name of Jesus. Amen. Amen. So ready na ba ang tanan? So let us continue to worship our Lord today, even in the area of our giving. So today, church, we will be praying in the area of our finance, no? To release the financial breakthrough sa ating life. Are you all excited? Even our friends online, no? So let's pray together today. We will declare breakthrough sa ating areas sa ating finance. Amen? So even it says in Philippians 4. Let's start in 17, verse 17. Not because I desire gift, but I desire fruit may abound to your account. Amen? So kanya atong pagpanghatag igsoon, this is seed. Ingna, seed. No? Sige, Bisaya sa seed. Tanom. No? Tanom. Liso binhi. Tama ba ko? Liso binhi. No? So, yes. And nag-promise sa Ginoo dili igsoon nga sa dihang muhatag kita sa atuang mananom kita in a good ground. Amen? Good ground yung mo tanom. Di kita dito sa mga malasaw o sa ni kanyang mga tanom. Sa Batuhon. corn o kanang mga batuhon. Ayaw, di kita dito. Good ground, no? Nag-igo sa pulong sa Ginoo. Kaya kung good ground, mutubo na, it will become fruitful. Amen? Ay, harvest. No? Hindi mo, galingon, hindi mo katapat. Harvest. There will be harvest. No? I speak harvest this season. So, ingon sa Lord, it will abound to your account. So, kanina itong pagpanghatag igsoon, this is for our own account. Naatay account. Dili niya ingon na account daw. Ako ko'y ATM, pastora. Dili niya. Spiritual na igsoon. Kikinig pagpanghatag, this is spiritual. Amen? Hallelujah. But I have all and abound. I have all and abound. I am full, having received Epaphroditus, no? Things which were sent from you. Alright. An odor of a sweet smell. Oh, hallelujah. A sacrifice acceptable. Acceptable kay kinsa? Acceptable, well-pleasing to God, to
Jehovah Jireh. Kinsa man atong Jehovah Jireh? Si Jesus, our blesser. Now when we say Jehovah Jireh, my God is my provider. Amen? He is our blesser. And ingon siya sa iyang pulong, sa 19. But my God shall supply all your need. Kisa na yung mga need karong adlaw ay so. The whole week, the whole month, even this year. Kita ka na yung needs. Amen? Pero sa gingon sa promise, no? Sa gingon sa pulong sa Ginoo mo, kini ang promise. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. So, ikson, atong ideklara, no? Ang pulong sa Ginoo nga nagaingon that God is going to show forth His power today and He will supply all our needs. Amen. So, sa dihang manindog ta, o sa dihang manghatag kita, let us keep with a cheerful heart. Amen. Goodness sure is now chained together, running over, give each other back to you. When you give to the Lord, give each other back to you. Goodness sure is now chained together, running over, give each other back to you. So when you give to the Lord. So when you give to the Lord. So when you give to the Lord. Yes, even our brethren who are watching us online, if you want to sow in this ministry, if you want to give your tithes and your offering, there is a PayPal link in the description and even in the comment section. Amen? Ato ipataas na ito mga kamutik son. Come on, hallelujah. Yes, Lord, we receive, Lord, your word. It says to God that you, God, our Jehovah Jireh, my blesser, my provider, shall supply all our needs today. All our needs, Lord, the whole week, even this month, even this year, oh God, Lord, ingon kasi mong pulong, imong promise, oh God, that you will supply, you shall supply, Lord. O kini, Lord, amuan na kayo sa dawatan, Ginoo, in the mighty name of Jesus. For you, Jesus, na sa dihang anhi ka diri sa earth, you, Lord, you became poor in your positive, in your poverty, oh Jesus. We receive wealth, Lord. Adunay riches, O God, sa imuhang mga anak, Ginoo, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We receive our breakthrough, God. We receive our financial, God, today. In the mighty name of Jesus, there will be miracle provision, O God, in this church, in every family, O God, in the name of Jesus. And everyone said, Amen. Hallelujah. So just a short or a quick announcement, no? See, manindog na Tagalog son before mag-break ta. So, kiningon sa Ginoo, let us go. Young people, arise. So tomorrow, the youth, no, mga young people, you will have your youth camp. Kinsa excited sa youth camp? Murag 1, 2, hara to. Kinsa excited sa youth camp? Hallelujah! So, that is in 2 days, no? Youth camp tomorrow, also Tuesday. So just prepare in 100 pesos ka na siya para po nasa food ninyo, no? Sa pila na ng adlaw, sa ibang adlaw. O, kami niyo ang overnight nga gamit. No? So, I am expecting, we are praying, lahat ng youth, mga tugyod. And even the elders, kung bakante, available ang mga elders. Elders, tira sa likod, mga madaugon ng mga mama. Oh, Papa, kung bakante lang tomorrow, you can come. You can come, no? Kaya dito na, mag-sadya sa lindo sa bayan ng mga anak na to, mabatan ko, amen? So, bago na to si Pastor. Hallelujah. Pwita sa itong kamot. Sukit sa itong itawag sa Ginoo. Amen. Ang church. Kita, amen? So, mga itong itauma sa youth camp. Amen. Magpasya, basta mag-tugyan mo. Father, Lord, salamat sa imong ipakita ka namo. Huwag yun imong biyahe kami. Imong ipadala si Jesus. Yes, Lord. Karon kami ng imong mga anak. Kami ang imong church now, Lord. Kami ang vessel, the temple of the Holy Ghost. Aron ng Diyos ang naastanan sa balang Espiritu. Among malakwan Yes. at kaputli o kadahan
blessing, ug gahom, ug anointing, ug power, ug joy, ug peace nga naa sa balang Espiritu. Aron ang kalibutan, Lord, masangyawan sa mga balita which is ikaw ka na, Jesus. So Lord, sa imong biyo, sa imong gahom, mga lakaw kami, umudagan, padayon kami, diha sa pagwali,